Unit for delivery, Sir Tort of Bago Aplaya. Sir, mag-check and test sa imong unit nga WE High Kappa 5.1K. Muna imong unit, sir. Consumable, sir. BB gas. O, ganyan mong reloader. Excuse. Sir, magbutang ka sa imuhang bala, sir. Upside down lang nimo imuhang magazine. I-pull down lang nimo ang mag-follower. Then, ang pwesto sa imong bala, sir, ipa-alternate lang siya. Pa-zigzag, ano. Ano na siya, sir. Then, magbutang ka gas, sir. Upside down gihapon, sir. 5 to 8 seconds reloading. Iduot lang siya gamay, sir. Gas ito. Then, sir, haka na, sulod ang gas. 5 to 8 seconds ang pag-reload mo, sir. Sir, no leak ang imuhang magazine. Mag-test right, sir. Firing! Sir, pag mag-open slide, baba lang si Mags. Baba si Mags. Slide. Sir, salamat.